हाँ चाउल बही अच्छी ना टेक देला तो तो अपेक्षार फाइनाली अंत घटी बाहर नहीं केते कष्ट काढ़ा होची बाहर नहीं एटा केकटा जे करथिले सेटा बाहर नहीं कादी किसी पड़ियो ना से सब माने पैकिंग एकाठी करा जो ठीक अछि। हेलो हाय नमस्कार संग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो टोन केदी पड़ियो आज पड़ियो माने आज नहीं काली जीव ठीक अछि माने आज रात 12टा परे 13 घंटा समय पे ये करछु पैकिंग आज रात 4टा बजे ठीक अछि माने काली ही जाउ छुट्टी खोली गला ना से पड़ियो आ भल भी लागु नै जुन केदी भी पड़ी जाय छी आ हमर अछि बड़ दीदी मु आपा की रहिया मथा दोची हम काली पड़ जिमी दिन एते जल्दी छुट्टीटा खुली गला मु जान नथिन एते जल्दी छुट्टीटा खुल जे बोली मते लागु 2 दिन मात्र छुट्टी पड़थिला किंतु पाखा कि 1.5 मास कि 2 मास पाखा कि छुट्टी पड़थिला ना तो 2 दिन हेलानी खुललानी मु 2 दिन जाको क्लास करी नाही सारे ग्रुप रे मेसेज आस्तु क्लास करिया पई जेते कहउचंती सेत में पळे में आ तो से पळिबो रुसई करियो बड़ दीदी खाई होबनी किछि से तो रुसई करि पारे नै बड़ दीदी तो भल से रुसई जाननी से बहुत कष्ट करियो पड़ते जहादर को दबो करी खाई दबो आमे रुसई करदा आपा मोटी मिसी करे बड़ दीदी पाठ पढा 2 वर्ष आसी नथिला मझिरे दिन देखा आसला जदि 3 दिन छुट्टी बने आसला केउ जरूर होतला ना से आसबा नथला टुणी की देबी ता बाजी गला सिटी बाजी गला से पळी गला तापरे जुन के देबी ता घर पार रहउतला म आपा मु की आमे रुसई करी खाउतले तो मो दीदी अब देखा मैंने ता जीवा पई काली किसी पड़ियो ना से सब माने पैकिंग एकाठी करा जो ठीक अछि आ एटी तार आसी आपण गुटे गुटे दिन से देखै दै छी एटी तार इधर साबुन आ गुटे गुटे पाउडर तेल नबु तो तेल भी हम घर पाई किना बापा के हम पिठा कर जाऊ हां एते दिन से आसी साबु एटा साबु चीनी नहीं जीव चीनी बेसी खाइबु नुबे एटा हमर पिठा करा जीव आछि हां पिठा हबो पिठा भी नहीं जो सेथि छरला पेट ठंडा रहइबो एटा ओटे नास्ता बगे तो 3 दिन से आछि आ ता बही एगाठी अछि एते बही नहीं जी एते बड़ बैग रो सब पूरी ठीक अछि एटा न बुझे हां आ उठी चना रोल पगी चना तो दीटा नहीं जी तो ठिउटे एकदम घरटा नहीं जाउनु आइसक्रीम वाला आसनी एडा दाग हम घर आचार हां एटा घर आचार भी नहीं जो अल्प की तयारी कराइछला सेदन आचार बापा आनथले हम जानथले आम बानथले करथले जो आचार सेटा से नहीं जाचा आ एटे भुजा नहीं जबतियो आ सेठी चावल आ ता ड्रेस छत्ता नहीं जीव मागते जीव तो छत्ता नहीं जीव वर्षा हबो ओहो वर्षा हबो से नहीं सकी एनो कलर लगा अछि हां कलर अछि पे अछि ये सब अछि ता स्टडी टेबल एठी पैकिंग हबो बरोबर सेफ्टी अछि सेपट को बोलियो ये रास्ता छक्की के अछि केने फास्ट रखा जाउ ता बही पत्र बही अल्प कि नजु कारण आ तार अच्छे सब सेठी काका के आ के दिन पर आसी मासे ही जो आस्ते चावल ती केते अछि तो 7 किलो अछि 7 किलो चावल 7 किलो दीटा बैग ना गुटे और गुटे अछि ना एबे सेटा पैकिंग हबन हेरा संध्या के पैकिंग हां बेडशीट पूरा नहीं एटा पूरा ही नहीं पूरा हबो सेबड़ा को हे जेटा साइड रे लग दिए आउरी तो बहुत दिन से अछि सब पुका छला कर देते हेबा हां पुको अछि देख साइए संग ठगी दै जंदी एदे सुजी मुझे आछि पिठा ठीक अछि अरे 3 से नहीं जो चिन्ह अधे पिठा बा अधे से नहीं जीव तो एबे देख परते माने तार सब पैकिंग होई जाय जे आ छोलाटा पुको हेइ जे सेतमे जरा घुरी दिया जीव तो जाय नहीं हां टका देखी टेकी परिबनी टेकी परिबनी बही हां चावल बही अछि ना टेकी दला तो एटा पैकिंग कर दो मु ए पटर नग देकी से ए पटर नग दोछि वाह बे देखे बुझे देखे हेला पळा धूली लगी जाय जेटा माजी न बाबू साबुन केस देखि बेते माछ माने चिंगुडी आछि 3टा ना 4टा आछि जे ढेर
हाँ 4-5टा गोटे आसी जाऊ कंटिका रूढ़ 2टा रूढ़ कंटिका आम कंटिका एपटे कहुए ठीक अच्छे तो ये देखिपे मैंने माछ ना काटा सर आउ गैस सर जाइए दीदी ये चुली रोषे कर कहून किस ଚୁଲି ନାଗୁନି ନଗଉଛି ଯେ भल से कहून ଚୁଲି ନାଗୁନି ନଗଉଛି ଯେ रागी कौन ଚୁଲି ନାଗୁନି ନଗଉଛି ଯେ हाँ तो चुली लागू ना आ लगुच से तो ये देखिए मैंने ताटिया बसा चिंगुड़ी माछ को मलाई कर रखाई मलाई कर କାଟିଆ ବସା ହବ हाँ माने आलू आउ ଆଳୁ बिलाती ବିଲାତି ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି ସବୁ ଗୁଳିକି ରଖାଯାଇଛି गोई रखाई ଆଳୁ କଟା ହଉଛି एठी गोटे होउची कोसा ଦେଖାଯାଉନି देखा जाउची हमको किंतु मोबाइल देखा जाउनी कारण हम कैमरा खराब तो हम आज हेची रोड माछ झोल हाँ चिंगुड़ी ताटिया बसा आउ इलेक्ट्रॉनिक दिखाई नहीं ठिया हेची ଖାଇସାରିଲେଣି ଖାଇନି ଏଠି ତାଙ୍କର ବାଢ଼ିକି ରଖାଯାଇଛି ବଡ଼ ଦିଦି ଖାଇବ ତ ଏବେ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଏଠି କେକ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପଳେଇବ ନା କାଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କେକ୍ କରିବ ଆଉ ପିଠା କିଛି କରିବ ମାନେ ପିଠା କରିବ ନା ପିଠା ହବ ଆଉ କେକ୍ ହବ ହଁ ତ ପିଠା ହବ ଆଉ କେକ୍ ହବ ଏଠି ବନୁଛି ଆଉ କାଲି ସେ ସକାଳୁ ମାନେ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗେ ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି ଏଇନା କିସ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଗରମ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଯିବ ଗୁଳା ଆଉ ବାହାରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା ଏଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଅଧେ ହେଇକି ଅଛି ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରେ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୟା ଡ୍ରେସ୍ ୟାକୁ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଥିଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯାଉଛି ଘୁରିତେ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାନି ଏଠି ସେ ବସା ହେଇଛି କେକ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଅଲଗା ପିଠା ହବ ଛାକା ପିଠା ହବ ନା ହଁ ତ ଅପେକ୍ଷାର ଫାଇନାଲି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏଠି ବାହାରୁ ନାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ କାଢ଼ା ହେଉଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଏଟା ବାହାରୁ ମାନେ କେକ୍ଟା ଯେ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା କେକ୍ଟା ଯେ କରିଥିଲେ ସେଟା ବାହାରୁନି ତେଲ ବୋଧେ ସର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ବାହାରୁନି ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲେଣି ବାହାରୁନି ତଥାପି ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେକ୍ ହେଇସାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତା ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖିନେ ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେରକୁ ହେଇଛି ପଛ ଗୋଟେ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି କାଟିବା ହଁ କାଟିବା ଆଉ ତାପରେ ପିଠା ହେବା ବି ପିଠା ହେବ ଯେ ଏଠି ମସଲା ଗାଉଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଇ ପାଇବା କେମିତି ଆମ ଚୁଟି ଏକା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଛି ବେଶୀ କଦଳୀ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ ମାନେ ସରିଗଲାନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଛାକା ସରିଗଲାନି ଆଉ ଅଧିକ ଅଛି ଛାକା ହେଉଛି ଏବେ ଦିଦି ଛାକୁଛି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଆସିଛି ରାତି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ ଆସିଛି ହଁ ଦିଦି ନେଇଯିବ ତା ମେସ୍କୁ ତଥାପି ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବି ସରିଗଲାନି ଏବେ ଗରମ ବି ହେଉଛି ମାନେ ଶୋଇବା ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲି ନାହିଁ ନା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ